U prethodnoj epizodi serijala o tehnologijama svemirskih sondi i rovera govorio sam o naučnim instrumentima putem kojih istražujemo sunčev sistem, a sada bih želeo da se pozabavimo tehnologijama koje omogućavaju kretanje i manevrisanje sondi kroz svemir. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovoj epizodi vidjet ćemo koje vrste tehnologija za propulziju i orijentaciju svemirskih sondi postoje i otkrit ćemo koji su pravci razvoja ovih tehnologija u budućnosti. Početkom 20. veka brojni pioniri astronautike, među kojima su istaknuta imena poput Konstantina Tsiolkovskog, Roberta Godarda ili Hermana Oberta, razmatrali su načine putem kojih možemo poslati i kontrolisati letelice izvan zemljene atmosfere, čime su stvorili temelje budućih svemirskih misija kojima smo istražili veći deo sunčevog sistema. Tsiolkovski je 1903. godine uvideo da se problem kretanja svemirskih letelica može podeliti na dve zasebne kategorije, a to je lanciranje sa Zemlje i kretanje kroz svemir, ali je došao do ključnog proboja time što je definisao glavnu prepreku koja je prisutna u oba slučaja, a to je raketna jednačina. Za sve vrste kretanja važi zakon akcije i reakcije kojeg je formulisao Isaac Newton još u 17. veku i tako, na primjer, automobil ubrzava koristeći trenje između guma i asfalta za prenos sile, helikopter koristi rotaciju elisa i aerodinamiku da potiskuje vazduh ka tlu silom kojom se suprotstavlja gravitacionom privlačenju, a jedrenjak jedrima hvata silu vetra i kroz jarbol je prenosi na brod kako bi on plovio. Međutim, stvari su malo drugačije kada je u pitanju let kroz svemir, jer za razliku od svih prethodnih primjera gdje imamo nekakav medij na koji možemo da se oslonimo kao prenosnika sile, u svemiru gdje postoji vakum, sama letelica mora da obezbedi obe strane jednačine akcije i reakcije i to se postiže kroz raketnu jednačinu. Da budem još precizniji, kako bi kasniji koncepti bili lakši za razumevanje, zakon akcije i reakcije je direktan mehanizam preko kog se poštuje zakon očuvanja impulsa, koji govori da je u svakom zatvorenom sistemu impuls konstantan, odnosno da se suprotne sile poništavaju, i to je glavna prepreka sa kojom se susreću sve svemirske misije, ali hajde sada da se vratimo na samu raketnu jednačinu. Raketna jednačina je konceptualno prilično jednostavna i podrazumeva da raketa ili svemirska sonda dobije ubrzanje izbacivanje materije u suprotnom pravcu, najčešće u vidu sagorevanja goriva i oksidansa, koje dovodi do velikog pritiska u motoru i izbacivanja gasova kroz mlaznicu velikom brzinom, ali ljudi često pogrešno razumeju ovaj koncept prilikom poletanja rakete sa Zemlje, misleći da se sila na raketu prenosi tako što raketni izduv gura vazduh koji uzvraća istom silom, iako to nije slučaj. Raketa, bez obzira da li se nalazi u atmosferi ili ne, dobije ubrzanje zato što velikom brzinom izbacuje određenu masu materije u suprotnom smeru, čime se poštuje zakon očuvanja impulsa, ili jednostavnije rečeno, za određenu masu goriva koja velikom brzinom biva izbačena u suprotnom smeru, raketa mora da adekvatno ubrza kako bi impuls sistema ostao konstantan. Međutim, suština problema raketne jednačine leži u činjenici da ukoliko želimo da linearno uvećamo brzinu rakete, moramo eksponencijalno uvećati količinu goriva, što veoma brzo dovodi do problema, jer za veće promjene brzine moramo poneti više goriva, ali dodatno gorivo daje novu masu koje treba pogurati, a za skladištenje veće količine goriva potrebna nam je veća i teža raketa. Interesantno je da raketna jednačina ne ograničava koliko tereta recimo možemo da lansiramo u zemljinu orbitu, jer ukoliko želimo da postignemo istu brzinu, možemo proizvoljno uvećati masu rakete u proporciji sa masom goriva bez ikakvog problema. To je i logično, jer je dovoljno da zamislimo ogromnu raketu poput SLS-a koja može da lansira oko 100 tona u zemljinu orbitu, ali ukoliko je povežemo sa još dve rakete SLS, čime smo utrostručili masu rakete i goriva, sada možemo da lansiramo 300 tona u orbitu. Tako da je tu glavni problem složenije inženjerstvo, a ne sama raketna jednačina. Raketna jednačina nam suštinski pruža podatak o maksimalnom iznosu promjene brzine rakete ili svemirske sonde koji se zove delta V uz parametre o masi rakete i goriva kao i efikasnosti motora, a jednačina izgleda ovako. Delta V je jednak produktu parametra poznatog kao specifični impuls sa standardnom gravitacijom na Zemlji, pomnožen sa logaritmom odnosa mase rakete sa gorivom kroz masu rakete bez goriva, i iz ove jednačine se može zaključiti da ukoliko želimo da uvećamo delta V, možemo uvećati specifični impuls ili količinu goriva koju raketa nosi. Zbog prisustva logaritma u jednačini, dodavanje dodatne mase goriva znači da proporcionalno dobijamo manje uvećanje ukupnog delta V i zato je najčešći fokus za uvećanje delta V budžeta misija da uvećamo specifični impuls.
Specifični impuls raketnog motora predstavlja jedinicu potiska koja se interesantno meri u sekundama i najjednostavnije je da vam dam konkretan primjer kako bi shvatili šta ova jedinica zapravo govori o efikasnosti raketnog motora. Na primjer, ukoliko kažemo da raketni motor ima specifični impuls od 300 sekundi, to znači da 1 kg raketnog goriva koje motor sagoreva može da održi teret od 1 kg pod zemljinom gravitacijom u vazduhu 300 sekundi, tako da veći specifični impuls ukazuje na efikasnije trošenje iste količine goriva u poređenju sa nekim drugim motorom koji ima manji specifični impuls. Hemijski raketni motori imaju raspon specifičnog impulsa od 250 do 450 sekundi, fisioni nuklearni motori od 800 do 1000 sekundi, a ionski motori od 1500 do 5000 sekundi. Ali svaki od ovih motora ima specifična ograničenja zbog kojih zavisi njihova primjena, a jedno od takvih ograničenja je odnos potiska i težine. Odnos potiska i težine u vrednosti 1 znači da motor ima dovoljno snage da u zemljenoj gravitaciji održava svoju visinu iznad zemlje, odnosno drugačije rečeno, za poletanje sa zemlje neophodan je odnos potiska i težine preko 1, ali u svemiru gdje smo izvan gravitacionog polja zemlje, taj podatak nije toliko važan. Hemijski raketni motori imaju najveći odnos potiska i težine između 1,2 i 1,5, nuklearni motori imaju odnos od 0,1 do 1, a ionski motori odnos od samo 0,0001, što znači da hemijski motori za sada jedino imaju dovoljno snage da lansiraju teret sa zemlje u svemir, dok nuklearni i ionski motori imaju svoju primjenu u kretanju kroz svemir kada se nalazimo izvan gravitacionog polja. Prednosti i mane ovih različitih vrsta raketnih motora zavise od toga kakvu svemirsku misiju planiramo da izvedemo, jer je još jedan važan faktor kod planiranja međuplanetarnih putanja vreme putovanja, o čemu sam govorio u ranijem videu koji toplo preporučujem da pogledate. Ionski raketni motori su jako efikasni jer imaju visok specifični impuls, ali prilično mali odnos potiska i težine, što znači da su pogodni za misije gdje vreme putovanja nije od visokog prioriteta, poput posete pojasa asteroida koji je relativno blizu Zemlje, dok su nuklearni motori povoljniji za dalje destinacije poput Kuiperovog pojasa, jer iako imaju manji specifični impuls, imaju dosta bolji odnos potiska i mase, što skraćuje vreme putovanja. Međutim, hemijski motori su se tokom vremena pokazali kao dobar kompromis za najveći broj svemirskih misija jer su zrela i pouzdana tehnologija, a postoje dve glavne kategorije ovakvih motora i to u zavisnosti od tipa goriva, i to su motori na tečno i čvrsto gorivo. Motori koji koriste tečna goriva dalje se mogu podeliti na hipergolna goriva, gdje se spajanjem goriva i oksidanta dešava samozapaljenje, i kriogena goriva koje zahtevaju nekakav upaljač, bilo to hemijski, pirotehnički ili električni. Spajanjem goriva i oksidansa i otpočinjanjem hemijske reakcije među njima dolazi do brzog zagrevanja i ekspanzije gasova koji kroz mlaznicu bivaju izbačeni velikom brzinom pružajući potisak letelici, i bez obzira na konkretnu varijantu hemijskih raketnih motora, suština je da oni hemijskim reakcijama goriva dovode do ubrzanja izduva koji pruža potisak letelici. Hipergolna goriva se najčešće koriste na dugotrajnim svemirskim misijama poput orbitera Cassini, koji je za gorivo koristio monometilhidrazin, azot tetroksid za oksidans, jer su oni tehnološki jednostavniji i pouzdaniji, imajući u vidu da nije neophodan poseban upaljač za sagorevanje. S druge strane, kriogena goriva se najčešće koriste za lansiranje raketa sa Zemlje, npr. SLS, Starship i Ariane, jer ona zahtevaju posebne uslove izolacije kako bi se održala na niskim temperaturama, inače dolazi do isparavanja i gubitka goriva tokom dužeg vremenskog perioda, a to nije problem prilikom lansiranja sa Zemlje koje tipično traje samo par sati. Također, ovakva goriva omogućavaju bolji specifični impuls od hipergolnih goriva, što je najvažnije prilikom bekstva iz zemljenog gravitacionog polja, a najpopularnija goriva su tečni vodonik ili metan, dok je oksidant tečni kiseonik. Treća vrsta raketnih motora su oni koji koriste čvrsto gorivo, gdje imamo mešavinu goriva i oksidanta u čvrstoj formi, i kada se ovakav motor upali, on sagoreva bez mogućnosti zaustavljanja dok se ne istroši celokupno gorivo, a to ima određene prednosti i mane. Prednosti su jednostavnije skladištenje i čuvanje goriva, kao i činjenica da su najjednostavniji tip raketnih motora, a mane su mali specifični impuls i nemogućnost gašenja, zbog čega se najčešće koriste prilikom lansiranja sa Zemlje, gdje je primarni cilj savladavanje zemljene gravitacije.
Ukoliko se vratimo na orbiter Cassini, kog ću uzeti kao tipičan primjer jedne svemirske sonde, on je pored glavnih raketnih motora koji mu pružaju najveći potisak i delta V, imao i brojne reakcione potisnike koji su mu služili za precizno orijentisanje u prostoru, a to su mali raketni motori koji koriste specifično gorivo koje se zove monopropelant. Ovi potisnici su koristili anhidrovani hidrazin koji je prilikom svakog paljenja motora prolazio preko katalitičkog sloja napravljenog od metala iridijuma, čime je gorivo hemijskom reakcijom razloženo na vreli azot i vodonik koji je korišćen za potisak na ukupno 16 mlaznica raspoređenih na dve strane orbitera. Prednost ovih reakcijnih potisnika je to što mogu da se jako brzo upale i ugase, čime se precizno može kontrolisati orijentacija sonde, a to je posebno važno kod misija sa naučnim instrumentima, jer je za preciznost merenja podataka važno imati stabilnu platformu. Još jedan vid reakcionih potisnika jesu motori koji koriste hladni gas pod pritiskom, iako su oni najjednostavniji za korišćenje jer bukvalno zahtijevaju običan ventil, mana je to što imaju mnogo manji raspoloživi delta V u poređenju sa potisnicima koji koriste monopropelentno gorivo. Postoji još efikasniji način za orijentaciju sondi u prostoru, a to su reakcioni točkovi koji koriste zakon očuvanja ugovnog momenta i koji u načelu ne troše raketno gorivo, mada je realnost ipak komplikovanija, ali o tome ću reći više kasnije tokom videa. Sada bih želeo da pređemo na drugu širu kategoriju raketnih motora koje koriste svemirske sonde, a to su jonski raketni motori. Ionski motori, kao što sam rekao ranije tokom videa, zato su efikasniji od klasičnih hemijskih raketnih motora, pre svega jer koriste potpuno drugačiji metod funkcionisanja, a to je ionizacija goriva u vidu plazme koristeći električnu energiju i izbacivanje tih čestica velikom brzinom kroz mlaznicu koristeći magnetno polje čime se stvara potisak. Kao gorivo najčešće se koristi plemeniti gas ksenon jer je on inertan i težak hemijski element idealan za ovakvu vrstu motora, a funkcioniše tako što se ovaj gas ubrizgava u komoru gde se bombarduje elektronima, čime se neutralni ksenon ionizira, odnosno njegovi atomi gube elektron i postaju pozitivno naelektrisani ioni. Na izlazu iz motora nalaze se dve metalne rešetke gde je unutrašnja pozitivno naelektrisana, a spoljna negativno naelektrisana, a to dovodi do ogromnog ubrzanja iona izvan motora do brzina od 50 km u sekundi, čime se postiže mali potisak, ali sa ogromnim specifičnim impulsom, odnosno ovakav motor radi sa visokom efikasnošću. Međutim, ukoliko bi ostavili ovakav motor da radi, izbacivanje pozitivnih iona sa sonde dovelo bi do toga da sonda postane negativno naelektrisana i izduv motora bi se za veoma kratak period rada vratio ka sondi, čime bi se potpuno poništio potisak, tako da je ključna komponenta ovakvih motora takozvani neutralizator. Neutralizator je šuplja katoda koja izbacuje snop elektrona paralelno sa izduvom pozitivnih iona ksenona iz mlaznice motora, čime se postiže neutralizacija izduva i motor može normalno da funkcioniše kao što je planirano. Ovakvi motori se koriste na svemirskim misijama dugog trajanja, najčešće kod posete asteroida ili više udaljenih meta, jer tada do izražaja dolazi njihova efikasnost, a interesantno je da međuplanetarne putanje ovakvih sondi nisu iste kao kod misija sa klasičnim motorima, jer ionski motori mogu mesecima da rade kontinualno, dok hemijski motori najčešće menjaju putanju u kratkim ali snažnim impulsima. Neke od sondi koje su koristile ionske motore su misija Dawn koja je posjetila asteroid Vestu i patuljastu planetu Cereru, ili misija Hayabusa koja je prva vratila uzorak asteroida Itokawa na Zemlju, a o svim ovim misijama imam detaljne videe na kanalu koje toplo preporučujem da pogledate. Jedna od tehnologija u razvoju jesu takozvani plazma motori koji funkcionišu na sličnom principu kao ionski motori, ali za stvaranje ionizirane plazme koriste koncentrisane radiotalase i snažna magnetna polja za njenu izolaciju i ubrzanje, čime se postiže ogromna temperatura koja se meri milionima stepeni. Jedan od koncepata ovakvog motora koji je u procesu razvoja još od početka 80-ih godina je nazvan Vasimir, što je skraćenica za magnetno-plazmenu raketu sa promenljivim specifičnim impulsom, a ovakav motor je izuzetno efikasan sa rasponom specifičnog impulsa od 3000 do 12000 sekundi uz mogućnost finog podešavanja u skladu sa potrebama misije. Pošto radiotalasi zagrevaju plazmu na preko 1.000.000 stepeni, kako se komora motora ne bi istopila pri ovako visokim temperaturama, neophodno je koristiti snažna magnetna polja, slično kao u tokamak fuzionim reaktorima, a prednost u odnosu na ionske motore je širi spektar raspoloživog goriva, veći odnos potiska i težine i drastično smanjena erozija motora tokom radnog veka.
Još jedna prednost je to što za razliku od jonskih motora gdje je potrebno neutralizovati izduv koristeći katodu, plazma motori to ne zahtevaju jer je sam izduv sačinjen od mešavine elektrona i pozitivno naelektrisanih iona koji se samo kombinuju i neutralizuju nakon što se ohlade kada napuste motor. Treća glavna kategorija raketnih motora jesu takozvani nuklearni motori, koji nažalost danas nisu u upotrebi, iako su osmišljeni još tokom 60. godina i imaju brojne prednosti u odnosu na hemijske, jonske i plazma motore, a razlog zašto se ne koriste je po mom skromnom mišljenju iracionalni strah od bilo kakve tehnologije koja u sebi ima reč nuklearno ili radijacija, iako je sama tehnologija dosta bezbedna. Ovakvi motori koriste minijaturni fisioni reaktor koji kroz cijepanje atoma uranijuma proizvodi ogromnu toplotu, a ta toplota se koristi da u deliću sekunde zagreje raketno gorivo koje potom biva izbačeno kroz mlaznicu pružajući potisak svemirskoj sondi. Ključni podatak je da se u ovakvim motorima gorivo ne meša sa radioaktivnim uranijumom, već isključivo koristi kao radni fluid koji preuzima toplotu od uranijuma koji je u čvrstoj keramičkoj formi, što znači da izduv nije dugoročno radioaktivan, osim kratkotrajnog efekta po izlasku iz motora koji je poznat kao neutronska aktivacija. Neutronska aktivacija goriva, koja je za ovakav tip motora najčešće vodonik, dešava se jer se prilikom zagrevanja goriva prolaskom preko uranijuma u obliku keramike, mali deo vodonika pretvara u tritijum, koji, iako jeste radioaktivan, taj nivo zračenja je drastično manje od pozadinskog zračenja u svemiru koje nastaje kao posljedica sunčevog vetra. Pošto ovakvi motori nemaju dovoljno visok odnos potiska i težine kako bi se koristili za lansiranje sa Zemlje, to znači da bi oni morali biti lansirani hemijskim raketama u svemir, a kako kod prilikom svakog lansiranja postoji mala šansa od eksplozije i uništenja rakete, pitanje javnosti je šta bi se desilo sa uranijumom koji se nalazi u ovakvim nuklearnim motorima i da li bi to predstavljalo opasnost za ljude i životnu sredinu. Slično pitanje je mučilo javnosti prilikom lansiranja brojnih svemirskih misija koje koriste radioizotopne termoelektrične generatore za proizvodnju električne energije, koji u sebi sadrže radioaktivni plutonijum, a identične mere predostrožnosti koje su primijenjene za RTG generatore bile bi primijenjene i na nuklearne raketne motore. Plutonijum u RTG generatorima, kao i uranijum u fisionim raketnim motorima, nalazi se u formi čvrste keramike, što znači da bi čak i prilikom eksplozije ovaj materijal ostao u čvrstoj formi raskomadan na manje fragmente, bez mogućnosti isparavanja i rasprošavanja u atmosferu, a pritom se ovakva keramika dodatno ojačava sa zaštitnim kućištima, zbog čega je rizik od kontaminacije minimiziran. Čak i da uranijum u obliku keramičkih fragmenata nekako bude raspršen po tlu, on bi se detaljnom potragom mogao sakupiti, a važno je istaći da i sam uranijum u ovoj formi nije naročito opasan za ljude, posebno ako motor nije aktivno radio. Međutim, nakon aktivnog rada ovakvog fisionog motora u svemiru, on zaista postaje opasan ukoliko bi nakon toga pao na Zemlju, ali zato je plan da se ovakvi motori nikada ne pale i ne koriste ispod orbite, poznatije kao nuklearno bezbedna, koja je otprilike na oko 300 km iznad površine Zemlje, tako da to ne bi predstavljalo pravi rizik po stanovništvo. Prednost fisionih nuklearnih motora je to što nije potreban oksidant kao kod klasičnih hemijskih motora, već je dovoljno koristiti vodonik, a pritom za održanje fisije nije potrebna velika količina uranijuma, pa je moguće posvetiti veći deo mase sonde samom gorivu. Pritom, specifični impuls je duplo bolji od hemijskih raketnih motora, što uz činjenicu da je masa oksidanta zamenjena gorivom praktično znači da je moguće ostvariti četvorostruko veći delta V budžet misija, što otvara brojne mogućnosti za misije širom sunčevog sistema. Na primjer, misija ka Marsu bi se sa umjesto sadašnjih 9 mjeseci putovanja mogle skratiti na 3 mjeseca koristeći nuklearni motor, a otvorila bi se vrata za jeftinije misije ka spoljnom sunčevom sistemu, gdje je glavni problem delta V i udeo goriva u masi, čime se ograničavaju naučne mogućnosti, recimo prilikom planiranja orbitera oko Urana, Neptuna pa čak i Plutona. Na svu sreću, NASA uveliko planira testiranje nuklearnog motora nazvanog Draco tokom 2027. godine, pa je nada da će se iracionalni strah od ove tehnologije konačno prevazići, kao što je to bio slučaj kod RTG generatora, koji su kičma najkompleksnijih misija poput rovera na Marsu ili misija Cassini i Galileo.
Najnapredniji koncept nuklearnih motora je takozvani direktni fuzioni motor koji plazmu zagreva na ogromnu temperaturu koristeći fuziju umjesto fisije i ovakve motori bi imali specifični impuls od 10.000 do 100.000 sekundi što bi otvorilo vrata za misije u duboki svemir, recimo ka Neptunu umjesto današnjih 9 do 13 godina na samo par mjeseci, a što bi zaista promijenilo način na koji doživljavamo razdaljinu u svemiru. Pritom, ovakvi motori ne predstavljaju nikakav radioaktivni rizik jer koriste potpuno čist proces fuzije lakših atoma u teže, tako da je to definitivno ispravan pravac razvoja budućih tehnologija za svemirska istraživanja. Što se tiče drugih pravaca razvoja potisnika svemirskih misija, postoje jako interesantne tehnologije gdje se neke oslanjaju na spoljne izvore energije, dok neke koriste pasivne izvore energije, ali verovatno najpoznatija tehnologija jesu solarna jedra. Solarna jedra funkcionišu kao i klasična jedra na brodovima, samo što umjesto vetra koriste fotone elektromagnetnog zračenja koji mogu biti prirodni poput sunčevog svetla ili veštački poput usmerenih lasera. Iako sami fotoni nemaju masu, ključno je da imaju impuls, tako da ukoliko imamo veliku površinu koja hvata ove fotone, možemo iskoristiti njihov potisak da pokrećemo svemirske sonde bez ikakve potrebe da sa sobom nosimo raketno gorivo. Međutim, glavna mana ove tehnologije je činjenica da intenzitet sunčeve energije opada sa kvadratom udaljenosti od sunca, tako da ukoliko želimo da efikasno koristimo solarna jedra, verovatno najbolji način je da usmerenim laserima šaljemo energiju ka njima, čime bi povećali domet i ka spoljnom sunčevom sistemu. Ova tehnologija je predložena i za prve međuzvezdane misije, o čemu imam nekoliko detaljnih videa na kanalu, a do sada jedina međuplanetarna misija koja je uspešno testirala solarna jedra je JAXIna misija Icaros iz 2010. godine, tako da ima još mnogo prostora za razvoj ove tehnologije. Još jedna slična propulzivna tehnologija jesu takozvana elektromagnetna jedra koja umjesto fotona koristi čestice sunčevog vetra za ubrzanje i manevrisanje kroz svemir, ali ova tehnologija je za sada znatno manje razvijena od solarnih jedara. Ovakav potisnik koristi izuzetno dugačke, ali tanke provodnike koji se u različitim smerovima prostiru od svemirske sonde u dužinama koje se mere desetinama kilometara i oni se nalaze pod električnim naponom što ih čini negativno naelektrisanim i u kontaktu sa česticama solarnog vetra koje su također negativno naelektrisane, moguće je preneti silu na kretanje svemirske sonde. Osim toga, ovakve sonde bi mogle ulaziti u orbitu oko planeta koji imaju snažno magnetno polje, dakle svih gasovitih džinova od Jupitera do Neptuna, bez potrebe za trošenjem goriva, jer bi se mogla koristiti magnetna indukcija za usporenje, a i bile bi korisne prilikom istraživanja izvan Kuiperovog pojasa, jer je utjecaj sunčevog vetra značajan čak i daleko od sunca u poređenju sa solarnim jedrima gdje intenzitet brže opada sa daljinom. Još jedan jako interesantan koncept jeste radioizotopno jedro, gdje suštinski imamo tanko jedro sačinjeno od dva sloja, gdje je jedan napravljen od radioaktivnog materijala koji emituje alfa i beta zračenje, dok drugi sloj služi za apsorpciju, čime bi se stvorila usmerenost emitovanog zračenja. Recimo, radioizotopno jedro bi bilo napravljeno od tankog sloja torijuma 228 koje emituje alfa čestice zračenja, dok bi sa strane jedra bliže svemirskoj sondi bio postavljen sloj napravljen od materijala koji apsorbuje alfa čestice, čime bi se efektivno napravila neravnoteža u emitovanim alfa česticama koje bi sonda koristila kao potisnik. Prednost ovakve tehnologije je slična efikasnost kao kod solarnih jedara na zemljenoj udaljenosti od sunca, ali bi se identična efikasnost mogla postići bilo gde u svemiru, pa čak i recimo u Ortovom oblaku, tako da pruža mogućnosti za istraživanje jako udaljenih delova sunčevog sistema, ali glavna mana je to što ovakav potisnik ne može jednostavno da se zaustavi, već uvek pruža relativno konstantan potisak. Sada bih se osvrnuo na tehnologiju svemirskih sondi koja se koristi kao alternativa ili podrška reakcionim potisnicima i koja možda nije toliko poznata široj javnosti, a od izuzetnog je značaja za uspešnost ogromne većine svemirskih misija od 50. godina pa do danas, a to su reakcioni točkovi ili zamajci. Reakcioni točkovi sastavljeni su od masivnih rotirajućih diskova koji su postavljeni u 3 ose kako bi omogućili pun spektar okretanja, a funkcionišu na principu očuvanja ugalnog momenta, gdje ukoliko elektromotorom ubrzamo zamajac u jednom smeru, sonda će se okretati u suprotnom smeru. Međutim, tokom vremena ovi reakcioni zamajci dobijaju takozvano zasićenje jer imaju ograničenu maksimalnu brzinu rotacije preko koje ne mogu više da utiču na promjenu orijentacije sonde, pa je s vremena na vreme neophodno upotrebiti reakcione potisnike na sondi kako bi se poništila rotacija zamajaca,
ali to dezasićenje je moguće obaviti i drugim putem bez upotrebe goriva i to putem takozvanih magnetorkera. Magnetorkeri su sačinjeni od namotaja provodnika koji, ukoliko pustimo električnu energiju kroz njih, generišu magnetno polje koje u interakciji sa magnetnim poljem planete poput Zemlje može da poništi zasićenje reakcionih zamajaca bez upotrebe goriva, a što je prilično interesantno, zar ne? Sve ove propulzivne tehnologije često su u javnosti zanemarene u odnosu na glavne zvezde svemirskih sondi, a to su kamere i instrumenti, iako bez njih nijedna kompleksna misija ne bi bila moguća. Ali čeka nas svetla budućnost jer će napredak u propulzivnoj tehnologiji omogućiti još ambicioznije misije u najdaljim regijama sunčevog sistema, a jednog dana čak i posjetu drugih zvezda. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.